پاکستان کے آئین کا مقدمہ لے کر آئے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ شاہراہ دستور کے اوپر ہم دستور کا نام نہیں لے سکتے. ہم شاہراہ دستور کو چھونی نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے وکلا کے جو ان کے رائٹس کی جدوجہد ہے، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دوسری بات کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو بینچ بٹھایا گیا ہے یہ ایک ملٹری بینچ ہے. ہم ملٹری کورٹ کی بھی مخالفت کرتے رہے، ہم سپریم کورٹ کے اندر ملٹری بینچ کے خلاف بھی لڑیں گے. جس طرح ہم نے 2007 میں ایک جرنیل کو شکست دی تھی، اس وقت ہم جسٹس منیر سے جنرل آصف منیر تک کے نظام کو دفن کریں گے اسی شرح دستور کے اوپر. تمام راستے ہمارے احتجاج کو روکنے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. آپ باہر دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پولیس کے ناکے ہیں. یہ ایک شرمناک دن ہے کہ سپریم کورٹ جو اعلیٰ عدالت ہے، جس کے انصاف کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں اور کھلے رہنے چاہیے، اس تک پہنچنے میں وکلا کے لیے آج ناکہ بندی کی گئی ہے. یہاں پورے ملک کے وکلا موجود ہیں، ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں موجود ہیں. یہاں ہم علی احمد کرز صاحب کی قیادت میں، رحمان قرائی جو کراچی بار ایسوسیشن کراچی بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی قیادت میں تقریباً سینکڑوں وکیل جو ہیں وہ کل رات اسلام آباد پہنچے ہیں. عامر نواز وڑائچ جو کراچی بار کے صدر ہیں، ربیہ باجوہ بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، راہب بلیدی صاحب، ان کے رفقا، لاہور سے بہت سے وکلا. ہم پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا آئینی حق ہے. ہم سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را آنکھیں کھولیں. یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، جمہوری حقوق پہ حملہ ہے، ریاست پاکستان پہ حملہ ہے. ہمیں کسی سے محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمارا کردار آپ کے سامنے ہے. ماضی میں بھی ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی. یہ طویل ضرور ہوگی لیکن انشاءاللہ اس میں جیت ہماری ہوگی. میں اس وقت جناب علی احمد کرز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیز ہو بھائی، تیز ہو، تیز ہو. سر تھوڑا سا ادھر ہوئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ساری باتیں جناب منیر ملک صاحب کی بالکل صحیح ہیں. صرف ایک میں تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. یہ اس وقت پاکستان میں وکلا ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو ایک تحریک شروع ہو رہی ہے، اور آج جس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ بلڈنگ کے سامنے جانے کا ہم نے پروگرام بنایا ہے، اس کی قیادت جیسے 2007 کے لائرز موومنٹ میں منیر ملک صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی کر رہے تھے، آج بھی اس وکلا تحریک کی قیادت جناب منیر ملک صاحب کر رہے ہیں. اس کے ساتھ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہم پہلے بھی ان کے ساتھ ہم قدم تھے، آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. ربیہ باجوہ بھی آپ پہلے بھی آپ نے ان کو دیکھا تھا. ہم جتنے بہت پرانے ساتھی ہیں. بات سیدھی سی یہ ہے کہ آدمی صرف قد سے بڑا نہیں ہوتا، یا جہاں پہ کسی کرسی پہ اختیار اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا. بڑا آدمی اپنے سوچ اور اپنے کردار سے ہوتا ہے. آج ہم جن لوگوں کے خلاف نکلے ہیں
यकीनन हम आज जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसके खिलाफ निकले हैं। उसमें जो लोग बैठ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के हवाले से, अपने इक़्तिदार के हवाले से वो ये भूल गए हैं कि इस मुल्क में, जैसे मुनीर मलिक साहब ने कहा, कि हमारे इल्म के मुताबिक, हमारे मालूमात के मुताबिक कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए कि बिल्कुल आइन को, जो बहुत मुश्किलों से, बहुत सालों के इंतजार के बाद वो आइन को मुतफ़िका तौर पे बनाया गया था, वो आइन को आज रोंद के रख दिया गया है। और सिर्फ ये कह देने से कि आईनी बेंच में हम बैठे हैं, लिहाजा सारा सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात हमारे हैं, इख्तिदार हमारा है, और जो हम कहेंगे, तुम जो भी कहोगे, जो तुम कहते रहे हो, तुमने हमेशा गलत कहा है। सुप्रीम कोर्ट, लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कोई आईनी बेंच नहीं। ये जो 26वीं तरमीम है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस 26वीं तरमीम को रात के 2 बजे तक उन्होंने कहा कि मैं अब एक मिनिस्टर होने के हवाले से, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से, उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया, तो लिहाजा आज नहीं हो सकता। जो ड्राफ्ट बाहर से आया है, तो इसका मतलब ये मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क को ड्राफ्ट का 26वीं आइन का ड्राफ्ट भिजवा कर उसको पास करा के चला रहे हैं। हम ये वाज़ेह तौर पे कहते हैं, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि किसी भी तौर पे इस आईनी बेंच जो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ हम नहीं, बल्कि सारा मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सारी सिविल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सारी स्टूडेंट बिरादरी एक्सेप्ट नहीं करती। और आज हम आए हैं और हम ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहते हैं, बहुत बदनीयती है, बहुत, उर्दू के लफ्ज में कहते हैं बहुत बेईमानी है, शर्म आनी चाहिए। जब जस्टिस मंसूर अली और अकील अब्बासी साहब ने जो कंटेम्प्ट में जो गिल्टी किया सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को, अमीनुद्दीन को, जाफर जमाल मंदूखेल को और मजहर साहब को, तो उस पर वो मैटर तो एक दिन पेश हुआ, दूसरे दिन वो मैटर को फिक्स किया गया। और जब 26वीं तरमीम आएंगे जिसके खिलाफ बेशुमार पिटिशंस दायर हैं, उसको 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक के लिए उसको पोस्टपोन किया, एडजेंट किया गया, इसलिए कि 10 तारीख को 8 जजेस को लाया जाए। ये 8 जजेस बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मार्केट में से कुछ लोगों को उठाकर ला रहे हैं। ये मार्केट से लाकर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करनी है, ये मार्केट से लाकर अगर आपने लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार देना है, तो ना तो ये वकला बिरादरी इसको मानती है, ना इस मुल्क के अवाम मानते हैं, ना इस मुल्क के लोग मानेंगे। हम आपको वाज़ेह तौर पे कहते हैं, इस वक्त सारे वकला मुत्तहद हैं, ये जितने लोग जमा हैं, और इस वक्त भी लाहौर से हमारा दस्ता आ रहा है, बाकी लोग भी हमारे आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं। और आज हम जब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस काफिले में, इस ग्रुप में, इस एहतजाज में मुल्क के तमाम वकला शामिल हैं। वकला इत्तेहाद, इस लिहाज से, इत्तेहाद, 26वीं अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट, इस लिहाज से मैं सख्त लफ्ज तो नहीं कहता, मगर ये कहता हूँ कि जो लोग जुडिशल कमीशन में बैठ के अपनी मर्जी के जजेस को लाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान में एक लकीर आ गई है, और यकीनन आप देखेंगे कि वही लकीर फैसला करेगी कि उस तरफ तुम जो बैठे हो
तुम्हारी क्या इज्जत है और इस तरफ जो पाकिस्तान के वकला हैं इनकी ताकत क्या है और इनके लिए लोगों के दिलों में क्या एहतराम है। बेहतरी यही है कि ये 8 जजेस को मत लाओ। हम किसी के टेनेंट नहीं है, किसी के एहलकार नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। जैसे हमारे वकीलों में से कुछ लोग उनको गुलामी पसंद है, उनको बड़े बड़े लोगों के सामने हाजिरी देने की आदत है, हम वो लोग नहीं हैं। जब हमने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जुडिशल कमीशन में जो बैठ रहा है बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बौने लोग हैं। सिर्फ जुडिशल कमीशन में बैठने से आदमी का कद पूरा बड़ा नहीं होता। अपने कद को समझकर उनको चाहिए कि आज जो कमीशन का इजलास हो रहा है उस इजलास को मौखर करें और जो वकला की सोच है, हमारे जो लीडर हैं उनके साथ बैठ के बात करें। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं, ये सारे प्ले कार्ड्स आपके सामने हैं। ये जितने नारे लग रहे हैं, स्लोगन्स लग रहे हैं आपके सामने, यही हमारी जदोजहद है, यही हमारी स्ट्रगल है। और ऊपर अल्लाह ताला की हिमायत हमारे साथ है, लोगों की हिमायत हमारे साथ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कामयाब होंगे। और ये मुल्क 26वीं तरमीम का जो एक ब्लैक स्पॉट, एक ब्लैक धब्बा लगा हुआ है आइन पे, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा और जो बड़े बेनिफिशरी होकर बड़े बड़े फ़ायदे उठा रहे हैं वो इंशाल्लाह सबको घर वापस जाना होगा। तेज हो। एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर। मुल्क दो दस्तूर नामंजूर। मैं सलूट पेश करता हूँ राहिब बुलेदी साहब को, रहमान कुराई साहब को, जो बहुत बड़ी काफलों के साथ जो है इस प्रोटेस्ट की क़यादत के लिए आए हैं। मैं रहमान कुराई साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कराची बार की नुमाइंदगी करते हुए कुछ अल्फाज कहें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची बार एसोसिएशन के आज कराची बार एसोसिएशन के कमोबेश ये जो 250 वकला का एक काफ़िला हम लेके आए हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए लेके आए हैं कि कराची बार एसोसिएशन ने हर वक्त में जब आमिरियत रही है, जब आइन को जो कि मुक़द्दस है, जिसमें अवाम की राय, उनके हुकूक की ऊपर कानून बनाया गया है, अगर उसको अबेंस में डाला गया है, उसको सस्पेंड किया गया है, तो कराची बार ने हमेशा पहल कदमी की है। जब लाहौर से भी आवाज़ आई, इस्लामाबाद से आवाज़ आई, कराची के साथ पिटीशंस फाइल हुई, तो हमने फैसला कुन मौका करने के लिए आज 10 तारीख को जब 8 जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर रही थी, तो हमने कहा कि हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन क्यों करेंगे? 6 हमारे नुकात हैं। नंबर 1 कि 26वीं तरमीम गैर आइनी है, आइन को उसकी असल शक्ल में होना चाहिए। जब तक आइन अपनी असल शक्ल में नहीं होगा, ये जजेस आज़ाद नहीं होंगे। इतनी स्ट्रगल के बाद जो हमने ये थोड़ा सा आज़ादी अदलिया हासिल की थी, अब जब उसको 26वीं तरमीम में रोका जा रहा है तो ये अवाम के खिलाफ है। उससे कौन से मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से अवाम इन कोर्टों पे, इन जजेस पे यकीन नहीं करती। आज सिंध में कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट को हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन दी जा रही है। हम किस कोर्ट में ये मुद्दा लेके जाएंगे? सिंध के अवाम का इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो अमेंडमेंट कर दी है, इसके पीछे वर्दी है। आप आओ हमारे साथ इन जमीनों के मसाइल को
کہاں پر پلیڈ کریں گے؟ ان ججز کے پاس جو کہ ایس ایچ او کی طرح اب کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ ہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے کی کال پر ہوں گے کیونکہ وہ ان کی طرف سے نوازے گئے ہیں۔ تو آج بھی ہم پارلیمنٹ کے جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو اس چیز کے اوپر ایک کھلی آواز دینے آئے کہ آپ آنکھیں کھولیں، آپ کو عوام نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کے حامی یا ان کے پپٹ بنیں گے تو 2 سال گزرنے کے بعد الیکشن ہوں گے، پھر یہ عوام ہوگی اور آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ دوسرا مدعا آزادی عدلیہ کے ساتھ آزادی صحافت، پیکا امینڈمنٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کراچی بار نے، وکلا برادری نے ہمیشہ عزم رکھا ہے۔ آج آپ کی جنگ بن چکی ہے، میں تو آپ کو اس پلیٹ فارم سے آج انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ چلیں، آپ کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے آپ کے لیے ریزولوشن نکال کے کراچی میں دھرنا دیا۔ ان ججز کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ امینڈمنٹس آرٹیکل 19A کے خلاف ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بوند بوند ترسانے کے لیے 6 کنال بنائے جاتے ہیں۔ سندھ میں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، کراچی 4 کروڑ کا ایک شہر ہے، آپ کن کے پاس یہ کیس لے کے جائیں گے؟ ان ججز کے پاس جو کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہم ایسی عدلیہ نہیں چاہتے۔ آپ مجھے بتائیں کیا 2 چیف آف دا آرمی اسٹاف ہو سکتے ہیں؟ 2 پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر عدلیہ بھی ایک، ریاست بھی ایک، دستور بھی ایک، تب کیونکہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ پھر سندھ کے اندر طلباء کو میں دعوت دیتا ہوں۔ طلباء کو کیوں دعوت دیتا ہوں؟ طلباء کو دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ایک بیوروکریسی کو بٹھایا جا رہا ہے۔ کدھر؟ اب پروفیسرز آپ کے ڈین اور وائس چیئرمین نہیں ہوں گے بلکہ بیوروکریٹس ہوں گے۔ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ پہ خوش ہوئے ایس ایس پیز ڈی سیز ہیں، اب یہ وہاں پر وی سی ہوں گے۔ پہلے ہی طلباء کے حقوق، طلباء پالیٹکس تباہ ہو چکی ہے۔ اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ شعور چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ نے تعلیم کا نظام ختم کر دیا۔ یہاں سے ہم کراچی بار پاکستان کے اور پاکستان ایکشن کمیٹی کے وکلا آپ کو کال دیتے ہیں، سول سوسائٹی کو کال دیتے ہیں کہ آپ کے مسائل اب اگر اسٹیٹ کے خلاف ہوں گے تو ادھر کوئی ایک آزاد جج نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی ایس ایچ او مائنڈ سیٹ رکھنے والا جسٹس بیٹھا ہوگا۔ آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ آپ کی جنگیں آج شرح دستور پہ پیسفل، ہم آپ کا مدعا لڑنے جا رہے ہیں، میڈیا کا مدعا لڑنے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کا مدعا لڑنے جا رہے ہیں، پاکستان کی عوام کا مدعا لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کو آج آ کے فیصلہ کن مارکا کرنا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی آج جو یہاں پر 500 وکلا کھڑے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب عوام کو آنا ہوگا اور پارلیمنٹ گردی جو کہ فارم 47 پہ مبتلا ہے، جنہوں نے لوگوں کے مینڈیٹ کو چھینا ہے، کالا کوٹ آج لوگوں کے مینڈیٹ کے لیے کھڑا ہے کہ یہ ججز اگر غیرت بچی ہے تو اسلام آباد کے 5 ججز کی بات سنیں، ان 6 ججز کی جنہوں نے کہا کہ ہمارے کیمروں میں لائٹ ہوتی ہے، ہماری فیملی اٹھائی جاتی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے تب ایک کمیشن بنایا۔ کون سا کمیشن؟ جو کہ ریٹائرڈ جسٹس پہ تھا۔ ارے سٹنگ جسٹس کو اپروچ کیا جا رہا ہے، آپ ایک ریٹائرڈ جسٹس پہ دے رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد کے ان ججز کو، اور آج میرا کراچی بار کا اور ہم سب کا اسلام آباد کے ججز کے ساتھ، اسلام آباد بار کاؤنسل کے ساتھ، لاہور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ کراچی بار ہماری یکجہتی ہے، اور ہم منیر ملک صاحب کی قیادت میں، نائب بلیدی صاحب، میری بہن رابعہ باجوہ، علی احمد کرد کی قیادت میں ہم صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو رد کرنے، ججز کو اپوائنٹ نہ کرنے آج کے دن سپریم کورٹ میں، اور عوام کی حکمرانی کے لیے آئے ہیں، اور ہم کھڑے ہیں۔ وکیل ہمیشہ کسی کی نہ کسی بنیادی حقوق کے لیے لڑا ہے، یہاں تو ہزاروں بنیادی حقوق 26ویں ترمیم کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں اور کھڑے رہیں گے اپنی اس قیادت میں۔ صلاح الدین صاحب اور سب بھائیوں کے ساتھ، عمران عزیز جیسے، مزمل قریشی جیسے، ذاکر بلوچ جیسے میرے کیبنٹ کے کراچی بار کے لوگ ہیں، ہم کھڑے ہوں گے اور ڈٹیں گے میری بہنوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर आए हैं और हमारी बदकिस्मती ये है, ये पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है कि शाहराह दस्तूर के ऊपर हम दस्तूर का नाम नहीं ले सकते। हम शाहराह दस्तूर को छौनी नहीं बनने देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के वकला के जो उनके राइट्स की जदोजहद है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे जो बेंच बिठाया गया है, ये एक मिलिट्री बेंच है। हम मिलिट्री कोर्ट की भी मुखालफत करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री बेंच के खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरह हमने 2007 में एक जर्नैल को शिकस्त दी थी, इस वक्त हम जस्टिस मुनीर से जनरल आसिम मुनीर तक के निजाम को दफन करेंगे इसी शाहराह दस्तूर के ऊपर। थैंक यू। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, थोड़ा सा इधर हो जाएगा। बार काउंसिल ने रिक्वेजिशन दी कि आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स मत बनाओ। हमने रिक्वेजिशन दी कि आप 26वीं आईनी तरमीम मत करो। हमने रिक्वेजिशन दी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के जो लोगों की सजाएं हैं उसको मत दो। हमने ये रिक्वेजिशन दी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करो। मैं समझता हूँ आज जितने भी जजेस साहिबान हैं, सबको चाहिए खुद भी इकट्ठे हों। हम आपको आज दावत दे रहे हैं, आज वक्त है आप इकट्ठे होके रूल ऑफ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको खत्म करने के लिए आज आप इकट्ठे होकर आगे बढ़ें, वरना कल आपको ये हिस्ट्री कहीं और याद करेगी, कहीं और याद करवाएगी और आपकी हैसियत मिनिमाइज हो जाएगी। आप रियलाइज करो। हाँ, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक़्त के साथ अपने ज़ाती एजेंडे के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको भी तंबीह करना चाहता हूँ कि आज होश के नाहन लें। वकील का काम नहीं होता, वकील का काम कोई ज़ात के लिए नहीं है। हम ये सब लोग अपनी कोई ज़ात के लिए नहीं है। इन्होंने ना MNA बनना है, ना MPA बनना है, ना कोई मिनिस्टर बनना है, ना कोई जज बनना है। इनका किसी का कोई एजेंडा नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की अमलदारी हो और जो अदालतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अब नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो भी मफाद परस्त है, जो बाकी जो लोग हैं वो भी मफाद परस्त हैं, जो अभी पैक किए जा रहे हैं। हम आज के हवाले से तंबीह करना चाहते हैं, तंबीह का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर वकला इकट्ठे हैं, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, एक तहरीक की सूरत में बढ़ेंगे। ये मत समझे कि आप अभी बाहर देखें लाने लगी हुई हैं गाड़ियों की, आप देखें लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को काज लिस्ट चेक की जा रही है, लोगों को जो वकला हैं उनको रोक के डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं अभी आया हूँ, तो ये आप लोग नहीं कर सकते। कितने लोगों को डाइवर्ट करोगे, कितने लोगों को रोकोगे? आप नहीं रोक सकते। आज इंशाल्लाह हम कलेक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर मलिक साहब की सरकर्दगी में, मुनीर मलिक साहब की टीम की सरकर्दगी में हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, दूसरी के साथ जो किया, वी आर लीस्ट कंसर्न। हम आज कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी होगी, कानून की अमलदारी होगी। और आपने पीका एक्ट लगाकर लोगों के मुंह बंद कर दिए, ये नहीं हो सकते। हम इंशाल्लाह इसके लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान बार काउंसिल के बैरिस्टर जनाब सलाउद्दीन साहब। आज जो एहतजाज है ये जज साहिबान को बाबर करवाने के लिए है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आईनी बेंच के मेंबरान हो। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जजेस आए और गए। एक वो जजेस थे जो
जिनका नाम अभी भी सुनहरे अल्फाज में लिया जाता है, जिनको याद किया जाता है, जिनको हर जगह इज्जत दी जाती है, और एक वो जजेस हैं जो फौजी डिक्टेटरों के साथ खड़े रहे, जिन्होंने आइन पर जब हमले हुए तो उनके सहूलतकार बने रहे, और ऐसे जजेस हैं जो किसी शादी की तकरीब पे, किसी जनाजे पे, किसी पार्टी पे अगर वो जाते हैं तो लोग उनसे हाथ मिलाना गवारा भी नहीं करते। हर जज को ये समझना होगा कि जब तक वो आइन के साथ खड़ा है तो उसकी वकला में हर जगह माशरे में इज्जत रहेगी, और अगर वो आइन के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हो गया तो फिर उनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ये जो तरमीम कर दी है, इसके पीछे वर्दी है।